Dobrodošli u DBL podcast, mjesto na kojem otvoreno razgovaramo o poslovnoj strani stomatologije. Danas nismo u našem studiju, danas se nalazimo u Rijeci u Dentoriumu, a naš gost, moj dragi gost i moj dragi prijatelj je dr. Danijel Žgombić. Dobrodošao. Hvala Siniša, dobrodošli vi u Dentorium. Danas smo odlučili prihvatiti izazov i preseliti se k tebi u Dentorium, zato što je tvoja priča toliko autentična, znamo se već jako dugo godina i mislim da je podcast zaslužio da mi dođemo k tebi u goste i da danas malo upijemo tvoje mudrosti, tvog uspjeha, tvojih razmišljanja i tvojih ideja. Pa evo, želim reći da sam počašćen tvojom odlukom, tvojim porivom, ne ja nego i Dentorium i cijeli tim i eto, baš više nego da ste dobrodošli. Mislim, ti si od uvijek bio dobrodošao, ali ovo je zbilja nešto posebno, ne? Za one koje te ne poznaju, pokušaj se u par rečenica predstaviti. Pa moje ime je Danijel Žgombić, doktor stomatologije, inače otac 4 djece, sretno ženjen muškarac, vlasnik Dentorium klinike. Inače, moja nekakva specijalistika u Dentoriumu su full mouth rehabilitacije, tako da malo pređemo na stručni dio i estetske rehabilitacije. Da, ćemo i malo više kasnije. Da. Pa eto, tako neka osobitost tog Dentoriuma. Ovog Dentoriuma je to što smo nekakva butik klinika predvodnica u Hrvatskoj, ja bih rekao. I eto, to je bilo nekako to ukratko. Ali korijeni Dentoriuma sežu malo pa i u prošlost. Puno dalje, da. Znači, moja priča, nekako ja znam reći da meni se stomatologija desila s rođenjem, jer otac je bio stomatolog, u to vrijeme zbilja poznati stomatolog, brat mi je također stomatolog, tako da moja nekako priča o stomatologiji je išla od kad sam bio zbilja klinac, mali. Sjećam se, tata bi mi znao dati, ne znam, nešto novaca za sladoled, tako odradim reparaturu proteze. Tako da smo mi jako rano, ja i brat, krenuli u tom smjeru. I onda nakon fakulteta nekoliko godina sam radio s njim. Vrlo brzo se pokazalo da i moj poriv i moj mindset nekako ne ide u skladu s tim, ja bih rekao više old school sistemom kakvog je on vodio. Otvorila se prilika da se tu otvori nova klinika i ja krećem solo. To je cirka danas imam 17 godina. Možda je to i sadržano u onoj rečenici da je ovaj Dentorium nešto više od tradicionalne stomatologije. Pa da, ovaj neki novi Dentorium se desio, ja bih rekao, kompletno, apsolutno spontano, kao produkt možda nekakve moje frustracije sa klasičnom stomatologijom. Kogod je to bila napredna stomatologija u smislu tehnologije, tata moj u to doba je bio jedan od pionira nekakvih modernih stvari, znaš i sam, surađivao si s njim, jedan od mojih prvih klijenata. Da, ali nekako ja što sam vidio i vani kako se radi, vidio te nekakve velika imena, velike ljude u stomatologiji, sam da ovo tu naše, što se uopće dešava u Hrvatskoj, ne mislim samo na moje doma, što je bilo da jednostavno nije dokolje na tom nekom levelu. I ja sam isto krenuo tim putem, a taj jedan početak moj, to je bilo tamo, cirka početak 2005. 2006. Su bio jedan veliki trend se dešavao u Hrvatskoj u smislu u stomatologiji. Dešavala se jedna velika promjena da su se počele iz malih ordinacija, desila se prva velika ordinacija, to je klinika Rident u Hrvatskoj. Nakon toga su malo po malo kretile te velike klinike, krenulo se bildati taj medijski turizam kao vrsta biznisa. Zbilja je bio veliki tsunami, ja rekao, tog nekakvog novog modela poslovanja, nove stomatologije. I nekako od mene se očekivalo u cijelom tom mahu što je bilo šta od drugih ljudi da idem tim putem. Nekako sam ja očekivao. Jer je to bio jedini model koji je postojao u toj nekoj stomatologiji van one klasične stomatologije male ordinacije, ne? Ali onda se nešto dogodilo. Pa da, desila se prvo moja frustracija, ne. S jedne strane frustracija je jedna biti dosada. Znaš, odrađuješ te pacijente, poanta što više para zaraditi, svi smo manje više copy-paste, nema nekakve posebnosti, samo ko je veći, ko ima više, bolju opremu i tako dalje. I onda mi se spontano desila jedna iz hobija, jedna ljubav u fotografiju, ni manje ni više. I ja sam se počeo baviti tom fotografijom ekstremno. Znači, baš sam se zaljubio u to. Da digresija na to, znam da sam jedno kad sam na iStocku
to je vjerojatno najpoznatiji ili jedan od najpoznatijih servisa za fotografije, išao tražiti neke fotke, najedanput sam pronašao i tebe kao autora fotografija čije se fotografije mogu kupiti na danas se prodaju, to su sitni iznosi, kad kompariram, ne znam što sad radim tako, ali su vrlo slatki iznosi. Ja znam reći da je to meni osobno moj najslađi novac koji sam u životu zaradio i potrošio. Ili trošio. I tad je bio jedan moment i ja sam znao reći da je meni fotografija posla kao ljubavnica, koju sam nevjerojatno zaljubljen. A stomatologija mi je postala kao nekakav loši brak. Gdje sam sve teže bio. U tom trenutku. U tom trenutku. I neminovno počela je, i posao je počela lagano opadati. Mene je bilo sve manje mojeg prisustva, ne mislim fizičkog, nego uopće nekako energetski tu i naravno da se bila ta jedna frustracija. I ja sam u tom trenutku imao 2 male djece, podosta veliko opterećenje. Meni se počela gajiti nekakva priča da ja tu sve maknem i da krenem to nekom ludom fotografiju. Mislim, vrlo sklizak teren po pitanju strahova i svi ti nekih stvari i nesigurnosti. I slučajno se desilo da me brat nagovorio da idemo na jedan master iz protetike od doktora Fradanija, vrlo jak, moćan master u Italiju, koji traje kroz neko vrijeme. Ja sam onako rekao, ajde, iako je bio to dosta veliki iznos novca tad za mene i komad vremena i tako. I tamo sam opet počeo malo minglat s tim višim nekako standardom i levelom stomatologije i upoznao sam se i postao dobar čak prijatelj sa jednim doktorom, zove se Francesco Mintrone, jedan od poznatijih, ja bih čak rekao svjetskih estetičara, Italijana. Super tip. I on mi je rekao, on me poznao me malo, osjetio mi i tako, rekao, gledaj Daniel, nešto se dešava ludo u stomatologiji, ovo je 100% za tebe. Rekao, da ti pokažem. I otvorio Mac. I ja sam je po prvi put DSD. Onaj osnovni segment DSD-a. Samo nam kratko pojasni DSD kao pojam. Znači, DSD je u biti jedan koncept koji je osmislio dr. Christian Coachman, kojim se isto poslije kasnije neko sklompu zbližio. To je koncept koji, on se poslije razvio kroz vrijeme, ali njegova bit je da s njime našao način kako da koristimo moć kompjutera i digitalne tehnologije, kako da to sve kalibriramo zajedno sa ustima pacijenta i onda da koristeći sve te prednosti kompjutera izdizajniramo, znači već savršen, idealan osmijeh za pacijenta. Uglavnom nešto vrlo, wow, čega ja bih rekao danas. Za većinu ljudi je jedan onako ekstra level koji ti otvara nevjerojatne mogućnosti. Digital Smile Design. Da, Digital Smile Design, DSD. I tu se malo nekako možda i ta ljubav tvoja s fotografijom uplela u tu cijelu priču. Pa ja ti znam reći malo čisto onako proširena jedna priča kako, mislim da smo to na ovom prošlom DBL-u, da sam malo spomenuo, fotografija kao s jedne strane umjetnost, s druge strane nauka, jer ti za fotografiju moraš jako poznat neke komponente optike, možda čak i fizike, elektronike, određenog znanja moraš imati da bi napravio tu fotografiju, a s druge strane bez tog osjećaja umjetničkog ne možeš dobiti gotov produkt. Što u biti 2 naše polutke mozga handlaju te procese. Znači, lijeva polutka mozga je analitički muški mozak, koji uglavnom doktori imaju taj mozak. Uglavnom imaju ljudi koji su u nauci. To je uglavnom segment našeg mozga koji se bavi problem, nađe rješenje, riješi problem. Matematički mozak, black and white svijet. Drugi ovaj mozak je mozak koji ima osjećaj, koji čuje glazbu, koji vidi sliku, koji doživljava lijepo, u kojem se dešava osjećaj sklada, harmonije. DSD je nešto što meni se izgleda desilo, jer ja sam to, da bi imao sve to aktivno, mene fotografija jako privukla tim. Jer to nisam mogao naći u stomatologiji, bilo čemu drugom. Tu sam našao baš kompletno svoj potencijal koji mogu nekako izraziti. I DSD je bio samo suplement, samo zamjena. Ali DSD je bio početak. Da. DSD je, znači ja sam ga završio vrlo brzo nakon Fradanija u Firenci, bio sam prvi u Hrvatskoj koji to završio, ja sam to zbilja počeo ko manjak raditi. Već pomalo počelo puštati fotografija, ostali su ti ostaci, ali sve manje, ja sam sve više bio u ovome. I gledaj, polako sam počeo odlaziti nekakav sljedeći level u svom doprinosu stomatologije pacijentima. Imao sam malo problema kako sa tehnikom da me prati, gdje sam našao
fantastičnu kolaboraciju sa dečkima, zovu se Dentalni Puls, čisto da ih pozdravim i ovim putem. Pozdravljamo ih ovim putem, da. Ja ih zbilja smatram jednim onako proširenim timom dentorijuma već dugi niz godina i krasno plešemo taj pleš i razvijamo se kroz tu priču. Tu smo našli nekakve i sisteme i načine kako dalje. I tu je nekako priča stala. Tu sam lupio u plato. Znači, radio sam dobro zube. Imao sam čak ekipu s kim da to radim, ali kao biznis model ja sam bio nekako sam. Ja često sam nam reći baš doslovce kod crna ovca. Svi od mene očekuju da idem onim putem klasičnog dentalnog turizma. Zarađujem veliku lovu, to sve kako ide. A ja furam tu nekakvu priču, posebno drugčije, tako. I šta je zanimljivo, kad si sam u nečemu, koliko god imaš strast, koliko god imaš nešto, ako nemaš model, mentora, nešto ispred sebe, izrazito je teško. Ne mogu reći nemoguće, ali jako, jako teško, jako sporo. I isto tako spontano, sjećam se kod danas, nedjelja ujutro pijem kavu i surfam po internetu bilo što u vezi DSD. Znači, bacam pipke. I izleti mi taj famozni Dentkov u Rumunjskoj. I taj Florinkov far. Šta je ovo? I dešava se da tamo postoje prijave za taj takozvani N-Vision u Brazilu. I ja se prijavim. I postanem član druge, to je zadnja generacija N-Visiona u kojem smo bili svi, od Paula Kana, od Verik Van Dorena, Florina, najvećih imena. Mi smo bili ekipa od 15 dana koji smo rasturali stomatologiju i rasturali izlaske na brazilski način. Baš smo se povezali. Šta se dogodilo u Brazilu? Koji klik ti se dogodio u Brazilu? Puno klika. Sa svim tim ljudima, jel, možda naši gledatelji ne znaju, ali recimo Paolo Cano je jedno od najvećih svjetskih imena stomatologije. Da. Florin Kofar za njega kaže da je vanzemaljac. Da. I kakvo je to iskustvo kad ti radiš s njim u timu i to ne radiš 15 minuta, nego radiš u kontinuitetu, koji se tu klik dešava? Paolo Cano, ja osobno sebe ne smatram kalibrom da bi mogu reći da on ne znam šta, jer on je jednostavno toliko velik i ko osoba i ko stomatolog, ali kad ti neko ko Florin Kofar ili Erik Van Doren kaže da ga smatraju najboljim stomatologom svijeta, onda mi zato ima svojevrsnu težinu. Kogod je to njihovo mišljenje, ali ima težinu. I sad biti sa takvim ljudima, pazi, s Paolom Canom ja nisam samo radio, mi smo imali recimo jedan case. Ja sam imao s njim jedan case koji smo radili 2 dana. Taj drugi dan, to je prvi dan radili smo do 2 ujutro, on i ja zajedno. Ja sam asistirao, on je brusio. Znači, frajer je krenuo negdje, ne znam, pazi, od jutro smo krenuli u 9 ujutro. Frajer je bio koma pacijent. Od 9 ujutro do 2 ujutro? Do 2 ujutro, sa nekoliko stanki. On je samo tanko sa Red Bullom i radio brušenje do takve finoće i preciznosti, da meni dan danas to nije jasno što on radio, neke segmente. Uz nevjerojatnu prijaznost i nevjerojatnu nekakvu skromnost koju taj čovjek ima. On je prema meni za svaku sitnicu koju bi ja njemu dodao, on se meni zahvaljivao po 2-3 puta. Ja nisam mogu vjerovati. Ja sam bio osupnut, ne samo tim kako radi zube, nego kakav je kod čovjek. I tad sam shvatio neke stvari, to jest, pa sad sam dobio jedan model ili role model koji sam kasnije ja probio u svojim okvirima, u svom timu u Dentorium, da postanem takav lider. Ti ljudi su baš lideri, nisu šefovi, ne? Ajde da probam ja analizirati svoje neke perspektive. To je nešto što smo, možda ćemo se toga dotaknuti ti i ja, naučili kod Tony Robbinsa, a on nas je naučio da je blizina snaga. I ovo kad slušam tvoje riječi Brazila, ti si tamo imao priliku 2 tjedna biti u neposrednoj blizini, fizičkoj blizini ljudi koji su titani stomatologije. I mislim da je to, kad te slušam, nešto što ti je promijenilo karijeru, zato što privilegirani broj ljudi na svijetu je imalo takvu priliku biti s nekim 2 tjedna, praktički dan i noć, uz takva imena. Doslovce dan i noć. Znači, to je bila u biti ideja Florin Kofara. On za sebe, genijalac, sam kao takav, nevjerojatne stvari je izumio, otkrio kao ideje, spustio tu na ovu planetu od ko zna odakle i dan danas radi te stvari. N-Vision je bila jedna od tih ideja. Znači, da ima ideju, htio napraviti kongres ili ti neki način edukaciju toliko moćnu, ali toliko zanimljivu i zabavnu gdje on želi otići. I onda je shvatio da to je dimenzija gdje ćemo imati nevjerojatno moćnu stomatologiju. Znači, govorimo o jako malo spavanja, nevjerojatan rad sa nevjerojatnim ljudima, gdje mi između ostalog skoro svako večer izlazimo van, ako nismo na pacijentu 2 ujutro. I onda kad si ti za šankom s Paolo Canom, i onda kad si s njim u ordinaciji i s njim zajedno u hotelu,
I doručkuješ i ručak i večer, svugdje putuješ. Dešava se nekakav spoj di imaš fantastičnu, fascinantnu priliku modelirati osobu koja je ono zbilja next level. Opet govorim, ne kao samostalno nego nego zbilja kao čovjek. To je nevjerojatno izgrađen čovjek. Karakter i... Mislim, nije poanta biti ko neko, ali vidiš kvalitete koje su zbilja rijetke. Ne? Moja anegdota sa Paulom Kahnom je kad smo došli u globalni lockdown i kad jedino što smo mogli raditi su bili webinari, ja sam mu poslao poruku na WhatsApp i zamolio sam ga da li bi bio ljubazan održati webinar. I u roku 5 minuta mi je odgovorio da, bit će mi jako drago da održim webinar. Ja sam bio u šoku, ali nisam mogao vjerovat da je neko u Brazilu odmah mi je odgovorio na poruku i mi smo, ne znam, tjedan ili 2 dana kasnije imali webinar s njim, što je meni bila jedna od najvećih privilegija da jedno tako veliko ime ima takvu reakciju. I jedna druga stvar koja mi se dogodila, iako ja ne pratim nogomet, ali Erik Van Doren prati nogomet, poslao mi je neki dan poruku kao Viva Croatia i svaki put kad Hrvatska repka igra, on me se sjeti, pošalje mi poruku u smislu navijam za Hrvate. I to je veličina ljudi koji su ono što ja, da se ne ponavljam, ali titan stomatologije je baš ono pravo ime, oni su ljudi, institucije koji su promijenili cijele generacije u stomatologiji, a toliko su skromni, pristupačni, toliko su jednostavni i sa najvećim ljudima je u stvari moje iskustvo je najlakše raditi. Najlakše, najljepše, najspontanije. Nekako mislim, biti znam kroz to iskustvo jer sam dosta takvih ljudi upoznao šta kroz stomatologiju, šta možda nekih drugih sfera života. Kad govorimo o nekome koji zbilja master nečega, taj mora biti skroman. Jer ako nema dimenziju skromnosti, znatiželje, otvorenosti, on ne može napredovati. Ako imate kvalitetu, on ne može biti zatvoren u kalup. Što većina ovih, ponavljicima, alfa velikih, ne možeš ih pogledati, maltene da se ne smrzneš. To je jednostavno pokazatelj da je osoba zatvorena u nekakvom kockasto mindsetu. Znači, nije bez veze da je Sokrat rekao jedan od velikih, ne znamo mislioca, nego neki ga nazivaju svetcem, neki ga nazivaju jedan od najvećih filozofa, rekao je pred kraj života ja znam da ništa ne znam. I da bi jako puno dobio, moraš biti jako otvoren. Znači, moraš cijelo vrijeme govoriti ja ne znam, ja sam otvoren. I zato uz ljude uvijek od svakog razgovora, da li sa Erik Van Dorenom, da li sa Paulo Kahnom, da li sa Florinom, kad god smo pričali, mi uvijek komuniciramo u kontekstu ne šta ja znam pa ti znaš pa se tu, nego u kontekstu ja ne znam, ti ne znaš i produbljujemo znanje. Sve što je Florin stvorio, sve što je Van Doren stvorio iz te pozicije. I to su jako, i sebe smatram takvim. Ne bi došao ovdje da nisam imao tu komponentu, tu dimenziju znatiželje. Dimenziju da budeš kao malo dijete, da si otvoren, da želiš još malo pogledati tamo negdje dalje. I nekako taj drive, taj smjer jednostavno gasi ego, to jest smanjuje ga i automatski ljudima kod tebe čini da je ugodnije. Ne? I isto tako tebi uz takve ljude. I meni osobno zato i funkcioniramo i tako Dentorium i tim ovdje funkcionira tako. Zbilja, malo prije smo pričali prije što je krenuo podcast. Tim zadnje vrijeme, zadnje koju godinu je veći od mene u Dentoriumu. Jer sam ja dio tima. To je jedan od, rekao bi, ključnih faktora tvog uspjeha. Tvoj tim. Apsolutno. Da. Kako si to postigao? Zašto ti to pitam? Danas se svi žale, ne mogu naći kvalitetne ljude. Da. S kim god razgovaraš, evo ja mogu posvjedočiti, svako govori ne mogu naći ljude, ne mogu zadržati ljude. Ti si uspio napraviti tim ljudi koji je s tobom već dugo vremena i koji funkcionira i onda kad ti nisi tu. Kako si to uspio napraviti? Pa mislim da prva stvar nije to par koraka, to je beskonačno puno malih koračića, znaš sam koliko naše zajedničke godine i edukacija i Tony Robbinsa i ovoga i onoga čine doprinos tom procesu. Ali bih rekao da je ključna stvar tome biti rad na sebi. I jučer sam imao priliku imati jednu super kavu s jednim prijateljem, arhitektom koji mi se isto tako požalio u vezi tima. Ja sam mu rekao nešto spontano izašlo iz mene. Znači, promijeni svoju vibraciju. Radi na sebi, promijenit će se ekipa oko tebe. Da li će još novi ljudi ili ovi koji jesu će promijeniti vibraciju da će ti utjecati na njih, nije bitno. Ali nemoj očekivati izvana da će se nešto promijeniti ako ti ostaješ cijelo vrijeme isti ukolupljen. A to nije besplatno. To zahtijeva veliki rad na sebi, koji nije lagan, ali lijep. I na taj način
u biti na neki način podižeš ljude oko sebe. I kad to ljudi prepoznaju, da si ti tu za njih, kao što ja znam na moj tim, to znam za mene. Onda jedanput dobiš onog nekog koji je lojalan. Ali pamti da sam ja prvo bio lojalan prema njima i cijelo vrijeme jesam. Ja isto zeznam stvari, imam niz nekakvih propusta, niz nekakvih grešaka, dan danas ih radi. Pazi, ja sam svima u timu rekao da mi, i to skoro svaki dan imam mikrokorekcije, pogotovo od moje asistentice glavne. Mislim, neko imaš pravo, dajem ti pravo, dapače tražim od tebe da kad pacijent izađe vam da me full iskorigiraš kakav sam bio u ovom odnosu, na primjer, u komunikaciji s pacijentom. Bio si ovakav, bio si ovakav, bio si ovakav. Time ja ne umanjujem svoju poziciju, ajmo to tako reći. Jer postavio sam stvar u Dentoriumu već dugi niz godina, dve osnovne komponente diktiraju hijerarhiju u Dentoriumu. Prva komponenta je level znanja. To nije samo znanje kako brusiš zube. Svo znanje. To diktira di si. I druga komponenta je sposobnost donošenja odluka. Brzih odluka. Teških odluka. Trenutno ja sam na vrhu piramide u Dentoriumu. Ili glavni stup. Imaš najveću razinu znanja? Tako, ali ja nisam vrh. Ja sam glavna centrala. Sutra da se desi. Što bi ja negdje čak i volio da se desi. Ne još, jer sam ja u špici nekoj svoje. Neko ko bi mi parirao u tome. Mi automatski dijelimo poziciju hijerarhije. Znači, jer ovo je sistem leadershipa, nije sistem šefovanja. I kad tako postaviš, imaš sigurnost, stabilnost da sam naš sam. Ja sam znao imati godišnje, po 3 mjeseca godišnjeg, da me nema. I sve funkcionira. Ja sad ne znam, cirka neće biti 2 mjeseca godišnje. Sve funkcionira, bez da zovem. Mislim da je to za jako puno stomatologa s kojima ja surađujem gotovo i nezamislivo da 2 mjeseca budu fizički odsutni, a da njihova ordinacija, njihov biznis dalje normalno funkcionira. Tu sad kroz ovo kažeš, dolazimo do jedne zanimljive teme. Kako doći do nečeg, recimo, sad ćemo reći ovog. Ovo je moje. Ovo je moja vizija. Ne mora biti nečega druga, svako ima neku svoju viziju. Ako je ima. Prvo moraš moći zamisliti tako nešto. I to je ključni moment. Prvo moraš stvoriti u svojoj glavi, to je taj mindset. Moraš imati viziju. Moraš imati viziju. To je ono što Cyril Galjard uvijek kaže na summitu, predavanje broj 1, moraš imati viziju. I onda moraš staviti tu viziju. Izvana sve pokazuje da to nije tako, ali ne, ali tvoja vizija mora oživiti. Jer onda iznutra sve stvari se mijenjaju. Jer inače si ko mašina, ili si copy-paste, ili si onako robotiziran, radiš po nekom defaultu i to sam probao. U biti, di je manjak tako? I to je isto sve pet. Ali nije manjak, ja bih rekao, toga prema ovako nečem što ovdje imaš jedan osjećaj veće slobode ili ti kreacije. I meni je to super. Ajde podijeli s nama, sjećam se da smo jednom pričali o procesu zapošljavanja kod tebe i o ulozi tima u tom procesu zapošljavanja. To sam prvi put čuo kod tebe i volio bih da mi u 2 rečenice i gledateljima objasniš na koji način ti selektiraš, a šta je onda uloga tima u toj selekciji novog kandidata. Znači mi sad tražimo nekoga, tražimo asistenticu. I sad prvo naravno izbacimo informaciju. Da li pričamo, da li kanalima, tipa Facebook, Instagram, tako. Iskoristimo sve što možemo da dođemo do što veće, nazovimo publike, da bude taj razlaz što veći i pustimo kontakt mail. Mi već znamo određenu šemu kakav tip osobe nama treba, da radimo već određenu klasifikaciju. Još nismo došli do osobe, ali smo tu napravili nekakvu prvu šemu. Nakon toga recimo da nam ostane 5 osoba. Ajde samo kratko, šta ne želiš da... Šta znaš da sigurno kandidat ne smije imati? Šta su eliminacijske stvari kad ti neko pošalje neki? Šta ne želim imati to u svojoj ordinaciji? Pa gle, prva stvar, ja recimo kad tražim asistenticu, tražim asistenticu, ne asistenta. Trenutno u Dentoriumu, to je moj model za sada rada, i sam jedini muški okružen sa ženama, jer jednostavno nekako dobro plešemo taj ples, nekakav balans. I ja u određenom momentu znam da li tražim, da li muško, da li žensko. I to je već veći filter. Postoje određeni elementi, da li neko ne zna engleski, da li ima vozački, da li ovo, da li ono. Sad su to neke stvari koje ti vidiš da li je osoba, s 21 godinom ili sa 41 godinom ima ove i ove elemente ili ove i ove elemente. Tu već napraviš nekakvu klasifikaciju koja je onako uštura. Nakon toga recimo da se javi 5 osoba.
Ja s tih 5 osoba dogovorim kratki sastanak, to je dogovorim mi tu kod mene kratki sastanak, maksimum 15 minuta. 5 do 15 minuta. U biti zanima me blitz feeling osobe. Prvi dojam. Prvi dojam. Samo me zanima prvi dojam. Da ti dam ruku, pogledam te u oči, već sam dobio 50% što me zanima. Da li mi sjediš, ne sjediš. Osjetim te da li pripadaš ili ne pripadaš. Govorim u globalu. Od tih 5 ostane recimo 2. Jer troje, ja sam skužio s njih 2 najbolji, ovi možda nisu loši, ali možda su ovi tu što bolji. Nakon toga slijedi ključni moment, a to je dogovara se intervju koji traje cirka sat vremena, u kojem ja prisustvujem možda čak više samo ko gledalac i pozovem nekoliko njih iz tima koje osjetim da su najkompetentniji u tom trenutku za tu osobu. I pustim njima, mi imamo lagani briefing prije, šta će oni pitat, ubacujemo određena triki pitanja, da iskopamo iz osobe ono što skriva, jer svi se žele pokazati lijepom svjetla, sakriti nešto. I u biti puštam da oni odrede i osjete da li osoba pripada, može pripasti ili ne. I šta ako se tebi kandidat sviđa, a tim kaže da ta osoba... Moj glas pada u vodu. Znači jednostavno ako poštuješ timski duh, ako daješ važnost na kulturi, dođeš do toga da taj tim zbilja postoji koji je svojevrsni identitet, on je jači nego ti. Jer, opet što sam ono prije rekao, ja sam samo dio tima. Ja jesam začetnik Dentorijuma kao vizije i predvodnik neke ideje. stvari, ali tim je broj 1. Pa ja mogu reći da mi kad smo danas došli tu par sati ranije da Dunja i Lovro poslože sve za današnji podcast, da se točno osjeti flow i neka smirenost, dobra energija, dobra komunikacija unutar tima i bio sam u puno ordinacija, ali ovo tu je definitivno mjesto. Svaki put kad uđem, osjetim to nešto. Puno ljudi nam to kažu, to čak i ja osjetim. Ja ti znam recimo kad sam nekom godišnjem, ti i ja smo bili po Americi, sad te nema 15 dana, 20 dana nisi tu. Ja te jedva čekam doći u Dentorijum, pogledat ta lica, ja ih uglavnom izgrlim, izljubim, kod ne znam koliko nije bilo, i osjetiti upit taj vibe i opet upast u njega. To je jedna isto od bitnih stavki, ja bih rekao, za butik rad. Ako želiš next level uslugu kod pacijenta. Odnosno da, vrlo kratko rezimiram, jedan od faktora tvog uspjeha je tvoj tim. Apsolutno. Postoje i, pretpostavljam, neki drugi faktori tog uspjeha. Pa gledaj, ima jako puno faktora, manjih, većih, ali glavna tri koja meni strše, prvo je mindset. Moj mindset je. Daj nam, molim te, približi što točno za tebe znači mindset. Pa mindset je u biti nekakva konstrukcija u našoj psihologiji, set uvjerenja, vrijednosti, određenih koncepata, nekakvih važnosti kakvih dajemo, čemu dajemo, određenih takvih iskustava, vizije kao takve ako imamo, da li imamo. To je recimo nešto što čini mindset. Osjećaj da li znaš svoju svrhu, zašto nešto radiš. Vrlo često ja kad pričam s ljudima nemam pojma zašto nešto radim. Kažu radim zašto da dobijem plaću. To nije zašto nešto radiš. Zašto nešto radiš je osjećaj. Vrlo često ljudi radi osjećaja straha da ne bi, da bi imali staviti nešto na tenjuru, ali to nije taj segment vizije. Malo ljudi ima čistu viziju zašto nešto radi. Druga stvar je, standardi kao takvi. To nije mindset, to je zasebni neki element. To mi je omiljena tema. Da, standardi su u ovakvom obliku stomatologije izrazito bitni. Visoki? Visoki. Ludo visoki. Ludo visoki. Da. Usudi se postaviti standarde koliko imaš muda, bi ja rekao. Da, kad smo kod visokih standarda, ako sam dobro shvatio, ti naplaćuješ prvi pregled. Koji se ne zove prvi pregled. To je nešto što smo u okruženju gdje, kad pogledamo na internetu oglašavanje, jako puno kolega nudi besplatni prvi pregled. Da. I ja sam nekad nudio besplatni prvi pregled. I to što se dogodilo? Svojevrsna moja navlakuša, za dobiti pacijenta i tako, ali je to podržavalo kompletno jedan drugu kulturu, drugi način rada. I možda prioritete gdje je novac bio... Novac je bio tad na prvom mjestu, ali ja osobno, kao što sam prije rekao, bila određena frustracija s tom pričom, tako da sam to bio pustio. Malo se gubio, pa naš u ovome sad tu. Da, mi smo s tim prvim pregledom, ja bih rekao, onako pozitivno stigmatizirani. Ne na negativan način, na pozitivan način. Jer smo zbilja izuzetak. Ja za sad ne znam nikog u Hrvatskoj da radi tako nešto. Čak i vani rijetko ko to radi. Spontano je došlo do tog nekakve odluke da to radimo jer mi se pokazalo da, mislim, o čemu se radi? To je biti pregled, prvi pregled koji smo mi nazvali D pregled. Čisto iz razloga da ga
malo diferenciramo od mnoštva, jer kad gledaš vani, svaki drugi reklama na Instagramu ili Facebooku je ono, besplatan prvi pregled. Implantacije za ono 422 eura. Da. Ne? I onda smo napravili nekakvo ime. Ja sam sjećam se da sam tebe čak zvao ono, da sjećaš se, ok, D koncept, da može D pregled, ajmo staviti D kao pa nek bude dio familije D koncepta. U biti o čemu se radi? Znači, D pregled ili D exam je pregled u kojem je cirka investicija oko 2,5 sata po pacijentu. Svakom pacijentu. Dakle, 2,5 sata tvoje ordinacije je uloženo u tog pacijenta. Da bi neko poštao pacijent detorijuma, izuzetak su hitnoće. Znači, ako neko meni dođe s ceste, boli ga zub, primam, radim jer takva nam je struka. Čisto etički. Da bi bilo ko postao naš pacijent, mora proći kroz ovo jer smo postavili kao standard. Zašto? Jer mi se pokazalo kroz niz stvari da iako čak možda neko ima male stvari, ako se napravi tako detaljna slika trenutnog stanja, možemo biti sigurni da smo obuhvatili sve probleme čovjeka i voditi ga na taj način do rješenja samih tih problema. To je znači cirka 2,5 sata u što je uključeno, ne znam, od CBCT-a, foto-video digitalnog protokola, 30 do 40 fotografija, nekoliko videa, detaljnog dentalnog pregleda sa mikroskopskim lupama, detaljnog funkcijskog pregleda, to je što često ljudi ne rade. Znači cijeli pregled mišića, neurologije, zglobova kao takvih, čak imamo prvo 2 kralješka kod malo ozbiljnih slučajeva. Sve to se ubacuje digitalno u jedan softver i u biti napravi se na takozvani foto-video digitalni klon pacijenta. Šta to znači? Znači da pacijent, to je prvi posjeti, mi kažem da obično samo uzimamo informacije, ništa ne damo pacijentu. Mi smo uzeli te informacije, ubacili taj softver i u biti mi njega imamo u digitalnom obliku sve kod da je on tu. On može ići doma. Nakon toga neko od naših doktora pristupa tom softveru i ide ga u detaljnu analizu problematike. I sve se zapiše. Koji su problemi, koliko šta treba raditi, kojim prioritetima, to je s kojim redoslijedom, točno koji su termini u 15 minuta spotovima, veličine, kolike su financije i sve se napiše. Dakle, napravite plan. Totalni plan. Baš ono, vrlo, vrlo detaljan plan. Pacijent dolazi sljedeći put, mi to zovemo analiza. I to je cirka obično 45 minuta do sat vremena, gdje se sjedi pred kompjuterom, ne pred velikim ekranom, ne na stolici i di obično dvoje od nas, uvijek bude jedan doktor, još jedna osoba koja poslije handla procese naručivanja financija i tako dalje, to je najčešće Vanessa, pacijentu se sve to da i obrazloži i prenese. Gdje vrlo često bude ne samo pričanje o zubima, možda najteži dio još možda i psihologije. Doći do pacijenta, dobiti connection s pacijentom, to je možda onako najtriki dio gdje opet taj pristup, ja bih rekao, značajno olakšava komunikaciju. Dvije važne poruke koje čujem iz ovoga je nešto što je, ponovo se vraćam na Cyrila Gallarda, rekao da je po njemu X faktor uspješnih klinika je planiranje. Ne samo planiranje tretmana, nego planiranje načina rada, planiranje organizacije. To je velika stvar koja se tu dešava. A drugo što čujem je ti imaš standard. Standard kaže ako želite da mi vodimo brigu o vašem zdravlju, sreo sam jako puno tvojih pacijenata i ono što ja mogu osobno svjedočiti da si ti velikom broju ljudi promijenio život. Da. Dakle, ako želite postati mojim pacijentom, morate proći ovaj pregled. I to jako rezoniram sa tim postavljanjem standarda, zato što tebi to daje sigurnost da znaš, taj pacijent će biti, proći će kroz krv, znoj i suze, jer znamo da je ono full mouth rehabilitation često puta zna biti krv, znoj i suze i bit će posvećen tome da i on odradi svoj dio posla u terapiji. Prva stvar što si rekao, što je Cyril rekao, apsolutno stoji. Ne samo za stomatologiju, po meni za bilo koji segment života. Da li gradio kuću, da li kupovao stan, da li kupovao auto, da li išao na godišće, da li radio zube. Jako su bitna dva elementa. Prvi element je pozicija A. Di si trenutno? Sa svime što imaš. To sad zamisli, ne znam, gradiš kuću. Neko mi dovoljno samo, ok, koliko para imam, koliko će cigle staviti, koliko kvadrata i to je to. A neko ide u dubiozu da, ne znam, promatra ili, ne znam, psihologiju okolo susjeda, da li će doći tu ili neće, plus još ne znam kakve stvari. Znači možeš ići u velike dubioze. Što dublje ideš, imaš puno sigurniji, stabilniji plan. Imaš mnogo moću, veću bazu. I drugi moment koji je jako biran, ja to zovem točka B, a to je di želimo doći. Vrlo točno definirano. A onda je poanta samo poslije kako spojiti točku A i B. Ima više načina kako spojiti. Jer recimo kad dođemo ovdje do nekakvih velikih finala, radova,
često dajem 4, 5, ponekad do 12 ili 15 različitih opcija gdje razlika u cijeni može biti preko 300%, prvi do zadnji. Govorimo ponekad o velikim novcima. A kad tako definiraš početak i kraj i nekog voliš kroz taj proces, imaš, ne mogu reći, 100% sigurnu šansu, ali ako je 99, naćiš ovaj jedan ide poputaš čovjeka do pelja do cilja. Koliko ti je povjerenje bitno u toj cijeloj priči? Pacijenta prema nama. Da li je to jedna temeljna vrijednost tvog brenda? Je. Znači, povjerenje, prva stvar, ja bih rekao, povjerenje nekako stoji, osnova povjerenja je dobar protok komunikacije. Znači, komunikacija je ključ svega. Koliko to sad sve lijepo zvučalo, ja znam reći, to je moje nekako iskustvo, da vrlo često puno lakše mi je tu raditi zube, brusiti otisci, vamo šta god da radio, nego igrati tu igru psihologa, što vrlo često se je potrebno. Pogotovo ja bih rekao danas sve više. Ljudi su po sve većim napetostima. Govorimo tu, stomatologija je jedno polje koje izvlači iz čovjeka svakakve nelagode, strahove. Niko ne voli doći otvoriti usta i raditi zube, ja prvi. Još kad govorimo tu nekakvim novcima, vrlo često tu ponekad i veći iznosi. Znači imamo hrpu nekakvih elemenata, strahova i otpora kod čovjeka da se stvori ta nekakva protok komunikacije. Ponekad, to je rijetko, ali se zna desiti, ako osjetim uz sve napore mene, jer tu često cijeli tim učestvuje i pomaže u tom procesu, da dođemo do čovjeka, da ga uhvatimo za ruku, da krenemo. Ako zbilja osjetim da ne ide nikako, ja odbijam raditi terapiju. Ponekad ljudi u tom momentu, kad osjete da si dovoljno u svom integritetu istini, da si čak spreman pustiti kao posao, ja ću uvijek naći njemu negdje ti da ode, ali ne želiš plesati taj ples. Jer ja često ljudima kažem, ljudi misle, znaš, da ti moraš tu raditi, ti si tu doktor, po ne znam. On je došao i sad ti s njemu raditi. Ne, mi radimo i moramo uvijek u ples. I ja se moram složiti i vi morate se složiti. To su ekstremni slučajevi. Ali mislim, to je možda jedan od savjeta, pogotovo mlađim kolegama koji znaju skočiti. Ja sam takav bio u nekakav posao jer ti fali posla, fali pacijenta, fali novaca, vamo tamo pa skočiti u nekakve priče. Ponekad je mnogo mudrije, mnogo moćnije, bildaš svoj integritet da jednostavno kad posao. Riješio se problema. Veliki problema možda. Ako sam dobro čuo, imamo 3 stvari. Imamo u tvom ključu uspjeha tim, imamo mindset i imamo planiranje, protokole, to je po standardu, organizacija, standard. Da. To su ako sam te pažljivo čuo, to su 3 stvari koje su nekako, to je onaj dio više od tradicionalne stomatologije. Da. Znači, protokoli, mislim, to se isto učiš. Znači, to je jedna stvar što smo baš prije razgovarali. Mi, stomatolozi, završimo taj fakultet i u biti smo ko nekakvi jadni pačići koji znaju raditi te zube, a u biti nemamo pojma o hrpu nekih stvari koji nas život čeka. Mislim, na poslu, a inače u životu. Kliničkih ili nekliničkih? Možda čak i kombinacija. Da. Znači, nemamo pojma o komunikaciji, nemamo pojma o financijama, nemamo pojma o nekakvom menadžmentu, nikakvom biznisu. Znači, to su, pazi, bez toga ne možeš dalje, ne? Jedna od stvari definitivno što sam naučio, što radim i svakodnevno radimo na tome, to je konstantan rad na protokolima. Znači, mi konstantno usavršavamo protokol. To nije sad samo protokol kako se radi full mouth rehabilitacija. Kako se radi kava. Danas smo mi promijenili vrstu kave zato su znali da je puno, meni osobno, finija, kvalitetnija kava nego što sad govorimo zbiljno onako next level kavi. To je isto od protokola. Nas sve lagana tu instrukcija cura kako će se na koji način dati pacijentima kava. To za neko je možda nebitno. Ali kad ti takvih puno mikro protokola napraviš, dobijaš jednu kompletno drugačiju klimu, kompletno drugačiju uslugu i kompletno jednu drugačiju vrijednost daješ tom pacijentu. Naravno, da je bitno kakve zube napravimo, ali bitnije od toga je iskustvo pacijenta koji ima tu kod nas. To je ono što on pamti. Recimo jednu stvar koja mene osobno interesira. Klinička vještina ili kliničke vještine i komunikacija u doba kad je tvoj otac bio na svom vrhuncu i ti koji si sad na svom vrhuncu profesionalne karijere, da li si taj omjer promijenio malo? Koliko je komunikacija danas važna, koliko je bila važna kad je tvoj otac bio u svom zenitu? Pa gledaj, mi sad živimo, znači ja sam neko imao priliku proći da nazovemo dva svijeta i tu jednu transformaciju tog, nazovimo starog svijeta stomatologije gdje je stomatolog bio svojevrsni mali bog. Kult. Znaš nekad priča po selima ili negdje kako je bilo bilo su 3 boga.
Bio je jedan. Imao si svećenika, imao si doktora, imao si profesora. I onda bili ko mali bogovi koji hodaju po cesti. Nas više nije tako. Zašto nije tako? Zato što pacijenti od mog oca bi došli ko tabula rasa, kompletno prazni. Što bi on rekao, oni bi slušali. Meni danas dolazi, ne znam, klinac 19 godina znao ljuskicama toliko da mi parira u razgovoru. Samo zato što je mrvicu inteligentni, proveo određeno vrijeme na Google-u i saznao je sve i svašta. Znači, jako se promijenilo tu. Promijenila se polarnost, promijenila se pozicija, što ne znači ni da je loše, ni da je dobro. Jednostavno je izazovno. Izazovno je jer traži opet, što smo prije pričali, jedan svojevrsni rad na sebi i promjenu sebe za to nešto novo što se dešava. I kako sad sa tim novim environmentom, s tim nekim novim ljudima, novim mladim ljudima i dalje biti onaj koji ih vodi kroz proces i da to što njima treba dati. Ali znanja na kojima si se ti usavršavao, pričamo o zadnjih 5, 6, 7 godina, su bila poslovna znanja, komunikacijska znanja. Bio je rad sa mentorima, s poslovnim trenerima i slično. Da. U kojem trenutku si odlučio i shvatio da ti je to potrebno? Da li si opet došao do neke razine i rekao, ok, dalje ne mogu. Ako želim ići na next level, jučer sam napisao, to jest jutro sam objavio članak koji se zove There is always next level. Ako želimo ići na sljedeću razinu, onda kao i profesionalnim sportašima i nama trebaju treneri. Ja ne znam ni jednog profesionalnog sportaša koji je uspio sam bez odličnog trenera. Tako je. To je bila isto neka promjena u tvom životu. Pa je, mislim ti ćeš najbolje znati, ali ćemo sad reći isto radi ljudi, tako ti si bio sa mnom uz te nekakve, ja bih rekao, početne korake u edukaciju u smjeru biznisa, komunikacije. Krenuli tako je došao i coach G. Gertz koji smo pošli raditi ti, pa poslije ja. Tony Robbins eventi koje smo išli po cijelom svijetu jako puno puta. I jednostavno mi se produbila nekakva perspektiva gledanja da kod mene recimo zapalilo tu moju znatiželju. To je recimo moj bio trigger, ne znam kako je bio tvoj. Moj trigger je bio, hej Daniel, Bog ti imaš nešto, nemaš pojma, vi kako ovo može interesantno, moćno, bitno. I onda sam uronio u to. I često znam da kad sam s tobom bio pričao, ti si gledao neke svoje perspektive, jer si drugačije ti tvoje polje, ja i svoje, a zajedno smo pričali isto stvari i vrlo često zajedno imali nekakve možda čak i slične korake ili put. I da, definitivno mi se pokazalo da recimo trenutno mene to puno više zanima nego sama stomatologija. Stomatologija je postavljena. Poslovna strana stomatologije. I to je isto jako interesantan dio. Kad ti kažem rečenicu stomatologija je postala biznis. To je moje uvjerenje. Dakle, ja vjerujem da su se pravila igre promijenila u zadnjih 10-15 godina i da komunikacija, znanje o financijama, znanje o vođenju ljudi, privlačenje, zadržavanje ljudi, pacijenata postaju jednako važna, ako ne i bitnija, od onih domenskih kliničkih znanja. Jel? A pročitao sam nedavno istraživanje Carnegie Institute of Technology koji kaže da danas su domenska znanja, što bi u našem slučaju značilo u stomatologiji klinička znanja, samo 15% uspjeha na tržištu u ovim uvjetima, a da je komunikacija, tvoja osobnost, tvoje uvjerenja, tvoj mindset predstavlja 85% uspjeha. To je i dr. Kyle Stanley nedavno izjavio na svom podcastu. Da li je za tebe biznis nešto, neću reći prljavo, ali da li ono biznis za tebe ima nekakvu negativnu konotaciju, ono tipa radi se samo o novcima, ili je biznis za tebe nekih splet poslovnih vještina koje usavršavaš i na kojima radiš, to je isto rad na sebi? Pa ja ću dati jedan primjer, segment, samo pa možda da objasnim kako ja gledam na to. Recimo prije nekoliko godina ja sam ti bio stomatolog, isto odentorium je postojao i počeo sam raditi sa Gertom. Ne, sa onim Fernandom, isto jedan coach. To je coach prije, da. Coach prije iz Australije. Koji me je posložio po pitanju brojki i financija. Ja sam se recimo strašno bojao brojki. Ja sam imao godinama neku veliku podsvjesnu averziju, strah. Ja bih rekao strah od nepoznatog. Zato mislim da većina ljudi se boji biznisa, zato je jedno jako nepoznato polje. Jer vrlo često mi kao ljudi imamo jednu tendenciju da imamo strah od nepoznatog. Klanjamo se Bogu straha od nepoznatog. Da.
I ja sam pomalo, pogotovo s Gertom i uz pomoć Cirila, Ciril mi meni dosta tu pomogao jer mi je dao ono model. Sjećam se kad smo sletili u Floridu, ti ja i on, kada on izvukao svoj laptop u onom hotelu i počeo pokazivati one njegove brojke i one njegove čartove. Ja sam čeo past u nesvijest, I ti i ja kako to smo moguće. bili u šoku. Da. A ono smatrao sam ga ono top, top, sve sad jedan čovjek mi priča nekakve fore ono iz ekonomije, biznisa, ja ništa ne kužim. I još uvijek sam imao otpor i onda me G, klasika, ono, ultimatum, moraš. I ja sam počeo to raditi. Sjećam se cijeli jedan godišnji, jedno ljeto, cirka mjesec dana, ja sam radio na svojim numbersima, ili kako je u Windowsima. Na svom poslovnom na planu. Na svom poslovnom planu, koji je sad onako impozantan. Šta se desilo među vremenu sa mnom? Ja sam ti full to zavolio. Ja ti sad full s guštom uđem u svoje tablice. Ja imam svaki mjesec, svaki tjedan ja imam sistem ovdje kako se meni čekira od novih pacijenata, koje vrste radova, koje financije od kojih radova, koliko je ko bio sati gledajući spot od 15 minuta radi. Znači hrpu stvari pratimo na tjednoj bazi. I sad već imamo nekoliko godina u nas pa možemo komparirati. Možeš imati trend, da li rasteš ili padaš. Mogu imati uvide. Šta trebam korigirati? Kako korigirati? Odjedanput priča full postane zanimljiva. I sad, šta sam htio kroz ovu moju priču reći? Ovo je samo jedan segment te priče. Mislim, ovako kad pričam s ljudima da imaju sličnu neku stvar, imaju strah od tog biznisa zato što im je priča nepoznata. Ali ako im neko pomogne u tom procesu, čisto da razbiju taj led, ono, kompletnog mraka, i da počnu malo nešto s tim raditi, priča počne biti zanimljiva. Kao svojevrsna igra. Ozbiljna igra, ali igra. To je razlog zašto sam ja i uz tvoju pomoć, jer si bio od prvog eventa koji smo organizirali poslovnog, prve poslovne edukacije zajedno sa našim dragim prijateljem Anom iz Nizozemske. 2 tjedna prije početka pandemije smo organizirali prvu poslovnu edukaciju u stomatologiji i ti si bio na sva 4 izdanja, bit ćeš i na ovom 5. izdanju. Koliko ti je otvorilo oči, da li si imao neke mikro uvide ili neke veće uvide u ta 4 prethodna izdanja gdje smo proveli 1, 2 ili 3 dana baveći se temama koje su nekliničke teme, dakle poslovne teme? Pa ja bi ovako sebe možda malo, ajmo reći, evo zadnji put, na primjer, bio je cijeli moj tim. Na primjer, došao je cijeli tim od mog knjigovodstva. Ja se na neki način, neću reći dovukao, ono, inspirirao da dođe i tako. Ja sam promatrao ljude kako su oni inspirirani sa nekim stvarima, kako im se Windowsi otvaraju u glavi. Ja ću sebe malo staviti kao malo onako iznimku. Zašto? Zato što dosta tih stvari ja sam bio uz tebe i prije što si pokrenuo tu priču. Tako da su većinu stvari sam neko znao. Naravno da uvijek kad ti slušaš neku stvari po 5, na primjer tvoje predavanje o financijama. Ja svaki put nešto povežem, ponovno dobijem nešto novo. Moja više priča di sam ja nekako i narastao i radio na sebi jako je to što sam mi dao priliku da budem predavač, pa da, recimo, to je bio moj, ono, ja bih rekao, možda jedan veliki, icebreaker. Kod mene je kako osobno, profesionalno. Nastupa. Da, ono, prije 2 godine ja sam probio priču koja je meni bila strah od kad znam za sebe. To je jedan od najvećih strahova, možda najveći strah, to je bilo užas što sam ja imao. I u biti dao sam mi priliku da se suočim s njim. I baš ti hvala. Jel mogu ja podijeliti anegdotu kad smo ti pisali poruku? Možeš. Naime, ti si bio toliko uzbuđen od tog javnog nastupa da si se šetao s jedne strane pozornice na drugu, gdje u biti šaljemo neverbalnu poruku publici da smo nervozni na neki način. Da. I onda mi nismo znali kako da te, bez da te prekinemo, kako da te zaustavimo na mjesto. Onda smo ti napisali na jedan komad papira i sjeli su prvi red u smislu kao nemoj se mitati. Reci šta se napisali. Da, bilo je ono, reću ja tu riječ, možda vi tamo stavite bip, bilo je stop moving motherfucker. Znači je zanimljivo, taj papir u našoj blagovori tamo je okviren i visi dan danas. Ne? To je bio moj jedan od onako ključnih momenata, pa ja ću reći zbilja u životu. Jer nakon toga meni više ništa nije bilo isto. Radite neke promjene koje sam napravio sam na sebi s tim nekakvim izbojem. Da se vratimo opet na onaj početak od prije sat vremena. Kad smo pričali, ja mislim, o timu, o nekim novim ljudima. Ključ cijele priče, da li bilo u biznisu, da li bilo u stomatologiji, da li bilo u odnosima, je u biti, ja bih rekao, rad na samom sebi. Znači, da bi radio na samom sebi moraš se otvoriti za promjenu. Moraš imati taj open mindset, moraš biti otvoren, moraš biti donekle ko malo dijete.
Znam da je puno strahova, puno nesigurnosti, svih imamo, sve je to normalno, ali su nam u biti jedni prilika da idemo next level. Ako se zatvorimo u ljuštoru, po meni blago rečeno umiremo, ne? Neka crvena nit koja povezuje ovu današnju priču tvoju je rad na sebi. To je neka centralna tema tvog života i vidim da inspiriraš i sebe i mene i svoj tim i prekrasno je biti s osobom koja shvaća koliko je ta teretana života koja je otvorena 24 sata dnevno gdje moramo stalno raditi na sebi, mijenjati svoje uvjerenja koja ne podržavaju naš život, a graditi nova uvjerenja koja ga podržavaju, koliko je to stvari presudno za kvalitetu života. Yep. Koliko se vidiš ti u toj priči, koliko je tebi rad na sebi centralna tema? Pa meni rad na sebi centralna tema mog života uopće. Uopće u bilo kom segmentu. Znači, Dentorium je moj svojevrsni je jedan poligon djelovanja. Moja obitelj je jedna druga poligon djelovanja. Moj prijatelj nešto opet drugo. Moj neki hobi nešto treće. Ali šta ih sve povezujem ih ja. I sad dolazimo do onog famoznog pitanja koji nema odgovora, to je tko sam ja. Jer ako su ovo sve identiteti, šta ostaje? Mi dolazimo do vrlo nekih triki tema i triki stanja i ponekad znam biti zbilja ponekad malo čak i spuki u svemu tome, ali opet tu je još jedna stvar bitna, okružiti se ili će se desiti spontano da ćeš se nekim magnetizmom okružiti ljudima koji će te podržavati na tom nekom svom putu. Gdje god da jesi, u kojoj god fazi, u kojoj god stepenici. Ne? Da, taj recept okružiti se s ljudima koji te podržavaju, u biti mi koristimo i na BBL Summitu, zato što smo 3 dana u, rekao bih, energetskom polju sa ljudima koji nas podržavaju, u okruženju koje je sigurno, gdje te niko neće osuđivati, gdje kroz zabavan način, kroz muziku, kroz skakanje, kroz pjevanje, kroz vježbe, u biti ubrzano stičemo nova znanja. Yeah. A mislim da ćemo ove godine za tebe i tvoj tim imati jednu novu ulogu. To je uloga koju još do sad nismo imali na našim eventima, a to je bit ćeš zadužen brinuti se za sve polaznike u dvorani. To je neko iskustvo koje smo stekli ti ja na Tony Robbinsu. I kako ti se čini ta uloga i ovaj izazov? To je jedna nova stvar, naš ko beba koja se još nije rodila i pričali smo da još moramo i sjesti, brainstormati, razvijati tu priču jer je meni sjela je kad sam mi predložio 10 na 10 i mom timu još nisam do kraja rekao, ali oni mene već kuže i bez toga 100% će sve biti za. Prvi feeling koji sam dobio to je da je to definitivno multiple win sistem koji će se desiti. Znači, dobit ću ja, dobit će moj tim, dobit ćeš ti, dobit će DBL, dobit će polaznici. Jednostavno, već će biti win-win-win. Uz, naravno, jedno kompletno novo iskustvo svima nas unutra. I ja sam se već prošle godine, i ovi moji, ako su tamo sjedili, osjećali jednim malim dijelom radi naše povezanosti, svega onako vanjskim timom DBL-a. Da, baš tako, a sad će biti to još više nekako u koru, jer ovo što si prije rekao, to polje koje smo i ti dobro osjetili više puta kod Tony Robbinsa što si uspio, to je DBL je uspio napraviti, a to je da se stvori jedno polje sigurnosti. Znači polje gdje se dopušta, podržava osobi da prođe kroz svoje procese da bi došlo do segla transformaciju je ključno. Ja tako nešto recimo nisam nikad doživio takvog tipa u Hrvatskoj. Jedno što sam doživio bilo recimo sistem kod Tony Robbinsa zajedno s tobom. I mislim da ta dimenzija, pogotovo sad i ova ta ekstra karika koju ćemo mi imati na neki način da pomažemo ljudima da prođu kroz proces, da li kroz nekakav backup kad je u procesu, da li za dizanje energije, da li za balansiranje energije, da li za nekakva pomoć njima iza, da li... Mislim da će to biti baš ludo. Jedva čekam. Da, to evo završio bi ovaj naš polako današnji razgovor koji mi je toliko ugodan i prošao mi je u sekundi. S idejom u biti i rečenicom koju si rekao i na početku, a to je da je Florin Kofar, to je osoba za koju mogu reći da je imala ogroman utjecaj i na mene i na tebe. I na neki način ja sam u stomatologiji već 30 i nešto godina. Dobio sam tu neku ponovnu energiju i neku novu dimenziju i ljubav prema stomatologiji
zahvaljujući tebi koji si me upoznao sa Florinom, ali ta rečenica je koju je Florin rekao, ti si je tu ponovio, je, htio bi napraviti događanje na koje bi ja volio doći. To je u biti upravo definicija zašto sam pokrenuo DBL Summit i zašto iz godine u godinu priča raste i polako podižemo, tražimo taj next level, jer An koji me uvijek inspirira, koji uvijek dođe s nekom novom idejom, koji uvijek stvar podigne na next level. Prošle godine je sa gitarom odradio svoje predavanje i dio... Kako sam rekao, on nam je ko mali ludi brat. Da, Evil Brother, pozdravljamo ga ovim putem. To je taj next level, there is always next level je nešto što mene pokreće u životu. I onda kad imam i podršku ljudi poput tebe koji su dio te cijele priče, ja volim reći da osoba koja dođe na summit i osoba koja otiđe, to nisu iste osobe. Nama se svima desi neki klik. Polaznici utiču na nas, organizatore i predavače, mi utičemo na njih. I ta 3 dana međusobne interakcije nikog od nas ne ostavi istog. Mi se svi vratimo kao promijenjeni. To je neko moje iskustvo. Ja svaki put osjećam da sam drugčiji i imam onu prazninu kad takav izuzetno zahtjevan projekt završim. Uvijek dođe do one neke praznine, ok, to se dogodilo, svi su otišli kući, svi su odletili kući, sve je prošlo kako treba, ali već nakon 2-3 dana mi počne onaj crv raditi, šta sad? Šta ćemo sad napraviti? Gdje možemo imati taj neki next level i slično? To je to, da. Tako da se veselim da Dentorium postane jedan od temelja ovogodišnjeg samita sa cijelom svojom ekipom, zato što znam da će svi polaznici u prostoriji biti u najboljim mogućim rukama i da ćete prenijeti energiju Dentoriuma u dvoranu, što me čini, to je ogromna privilegija. Znam kako se ja osjećam svaki put kad dođem u Dentorium. Ja znam samo da ćemo, kao što svi radimo, i kao moj tim i kao ja, da ćemo najbolje od sebe. Da li ćemo biti savršeni, nećemo biti savršeni, niko nije savršen. Da li ćemo biti izuzetni, hoćemo biti izuzetni. Jer kad radiš te energije, uvijek si izuzetan. Tako da, bit će sigurno ludo. Daniele, hvala ti. Evo, Hvala tu bi tebi. onda završili naš današnji DBL podcast. Molimo sve koji nas gledaju da se i kliknu na subscribe button, tako da dođemo do magične brojke od 100 pretplatnika i veseli me da sam imao danas u ovako jednom ležernom tonu provesti sat vremena s tobom, malo pokupiti te dobre energije tvog mindseta i hvala ti još jednom. Hvala tebi.